বিরতির পর স্বাগত। রাজ্যকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশিদের আগমন ঘটে, সেই সংবাদ আমরা প্রতিনিয়ত আপনাদের সামনে তুলে ধরি। আজ আবারও একই ঘটনা। জানা যায় যে গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাঞ্চনপুর মহকুমা আনন্দবাজার থানার ওসির নেতৃত্বে আনন্দবাজার থানার অন্তর্গত কাশিরামপুর গ্রাম থেকে এক বাংলাদেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। জানা যায় ধৃত বাংলাদেশি ব্যক্তির নাম পাপলু পাল, বয়স ৪৫ বছর, বাড়ি বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার শ্রীপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত এই বাংলাদেশি ব্যক্তি বিগত ৪-৫ মাস পূর্বে কাজের সূত্রে রাজ্যে প্রবেশ করে এবং কিছুদিন পূর্বে রাজমিস্ত্রির কাছে কাঞ্চনপুর মহকুমায় অন্তর্গত আনন্দবাজারে কাশিরামপুর গ্রামে আসে এবং পরবর্তীতে পুলিশ খবর পেলে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আজ তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কি বলছেন সংশ্লিষ্টরা শোনাবো। আচ্ছা, তিনিও সারবরও যে বাংলাদেশি হিয়ে যে খানামো যে আনন্দবাজার যে থানাও যে রং খানামো বক্তি জায়গানি রং बे বক্তি জায়গানি ক্লাই বং বিনি মুখ পাবন पे सा सा থাকে তিনি ও ফুঙো তিনি এসে কোথাও আঙ্গা মোবাইল dan mobile gaड़ी company pore gosira melagawo Kashirampuर jala thong orobo Bangladesh ni brok bere thong nogoi potirang bai bono detain hatu ebra bono sungka muthangka ore sungwe no nile bini Indian citizenship ni ko document ka Aadhaar card da document ko ni maya tarpore bo kushiga Bangladeshi president of Bangladesh ni brok Bonarom lagawo kai Kashirampuर lagawo स्कूल नो ना स्कूल नो माने ओ साइड नो Kashirampuर lagawo ये सर्विन से बांग्लादेश से नहीं कोनो डॉक्यूमेंट बा रंग रो आपके मायमो प्रूफ दो तो हां कोनो राम तो मैं अपनो प्रूफ तो राम तो भी इंडियन ने राम तो परे मोबाइल को तो लोगे समो से तो कीपैड मोबाइल तो लेकिन राम को बांग्लादेश में ने कोनो बोली जो कुछ जा बांग्लादेशी ने ब्रो बांग्लादेशी ने नहीं वो पहिला फैमिली काय पहिला सुनका बनो लोग बोलते जानी और नो हाबलों धर्म हाबलों से रोतों और मैं इते और गोसना उनको ग्रेट टैलेंट है चिमो तब हमने खाई तो नुम हमने तो चिया करो हो जाता नहीं हम और हाबलों तो वो और काम हमने खाई तो अब खबर मना तो चिम पोतिराम ऐसे पोतिराम होगा मोबाइल हम को चिनो बनो लामो गोसना उनको Kashirampuर लगावो बसाका नो यहाँ तुम इन्वेस्टिगेशन करेगा इन्वेस्टिगेशन हमने पर वो निजी खुशी का पहिला सुन्ने yang merokna yang itu kayu no bini mungkai Paplu Pal Elias mungkai Paplu bini mungkai mungkai Bantu Pal bini saga address ke saga Sirampur village close to Sirampur saga bini PS saga Tahipur district Sunamganj Bangladesh bo nije na kusi tha ang Bangladesh ni ko अच्छा सर्विन बांग्लादेश निजे बिन गार्जियन रो बोले कांटेक्ट रो देता हूं माफिया को है बिनी गार्जियन रो कोनो बांग्लादेश रो कांटेक्ट है वो बिनी जेमन हाबलों बिनी सिमन बिनी मामा कले हो बोलो जो लोग कले का पर बरक साओ चीन और बंटी रो तो वो मेंबर साउता और ने दे बो सन कले कोई दिन का पासो में का फैमिली ये सब तो बिन केस नंबर होले का हमने केस नंबर का आनंदबाजार एफआईआर ना आनंदबाजार केस नंबर 06 সেকশন নাকা বনো আনারেশন 03 আপনারা শুনলেন পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য। ধৃত বাংলাদেশি ব্যক্তিকে অবৈধভাবে রাজ্যে প্রবেশ করার অপরাধে মামলা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আজ কাঞ্চনপুর মহকুমা আদালতে তাকে তোলা হয়। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আনন্দবাজার থানার ওসি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।